आज आम ढेंकानाल जिला जोरंदा महिमा गादी अच्छु कलार मयूर सिंहासन यात्रा श्री विश्व दरबार आज हूँ द्वितीय रजनी आज जबरदस्त जोटा कि भाइराल नाटक जहाँकि विश्व दरबार ढोलिया जहाँकि एठारे यात्रा परिवेशन करुच्ची जहाँकि विश्व दरबार आम पाखे अच्छा जहाँकि खलनायक जी सत्य भाई अच्छा प्रतिक्रिया देवा भाई अच्छा आम भाई कौन कहे खुशी अच्छा ढोलिया नाटक आज आप नमस्कार जय जगन्नाथ सत्य यात्रा सुंदर काम कर 2026-27 यात्रा वर्ष यात्रा समस्त यात्रा ओडार भाइराल नाटक साटिस्फैक्शन अच्छी अजस्र परिश्रम करती जोटा कि खुशी गोटे कथा कहबी कलार मूल ना आम केवल पारिश्रमिक नौते ये आमर भी बड़ संसार अच्छे आम देखा पड़ो कहीं आम वर्ष जाक घर रही वर्ष जाक आम बाहर बहुत घर केवल कुनिया हिसाब से घर 10-15 दिन तेणु जरूरत भी आमको पूरण पूर्व कैंप भी आम भुवनेश्वर सालिया साई बहुत जबरदस्त पूरा जोटा कि भाइराल नाटक होता जहाँकि हाउसफुल जाता कौन कहे जोरंदार भी आप बहुत बड़ जहाँकि विश्व प्रसिद्ध जोरंदार जोटा कि आपंकर स्थान आज आसी पहुंचती जहाँकि द्वितीय रजनी आहरी 2 राति अच्छी दर्शक मान कौन कहे नहीं आम सालिया साई भी बहुत भल पाइबा पाइलु दर्शक देवता मानकर आउ एटा जोरंदा महिमा गति स्थान माघ मेला फेमस जेहेतु एटा मेला नुह आम अफिस आसू तथापि दर्शकों भल पाइबा देखिए धन्यवाद जहाँकि कलार मयूर सिंहासन यात्रा श्री विश्व दरबार जे कि थिले खलनायक जहाँकि सत्य भाई आम प्रतिज्ञा नौलु आम अन्न कलाकार प्रतिज्ञा नवा आम पाखे जलीउड जगतर बादशाह जे कि आमर गौरव भाई अच्छा जहाँकि चलित वर्ष विश्व दरबार में ढोलिया नाटक जबरदस्त सुपरहिट होती नाटकटी हिट साब्यस्त होती सारा ओडिशा रे बर्तमान जहाँकि चहल सृष्टि कर ढोलिया नाटक आम पाखे जय जगन्नाथ ओडिशा न्यूज को शुभेच्छा आज पवित्र जोरंदा गादी रे यात्रा से विश्व दरबार 2 दिन गला भल हाउसफुल लोक अच्छे लोक भल पाइबे बहुत भल अच्छे डॉक्टर दीपक जेना लेखा सुरेश सार निर्देशना सुरेश नायक निर्देशना एवं अमृतांशु सारंकर संगीत मूर्छना सजा ढोलिया नाटक समस्त आशा करे आपण मानकर समस्त दर्शक भगवान आशीर्वाद आपण मनोरंजन सारा ओडिशार दर्शक मैंने आपको सदा सर्वदा चाह रही था केमी गौरव भाई गौरव दास जे कि आसवे यात्रा जगत में देखू कह गौरव दास कहार प्रथम हिट साब्यस्त होता यात्रा जगत पर गोटे नुआ इतिहास सृष्टि करता कह गौरव दास कहार ढोलिया केते पार्थक्य केते डिफरेंस देखुं चंडी चरित्र ठीक अच्छे सी नाटक अलग चरित्र था ये नाटक अलग चरित्र नाटक भी ठीक अच्छे चरित्र ठीक अच्छे मु तो सार मान को धन्यवाद दिए आज सुधा भी गौरव दास को से नजर रखी नाटक लिखुं जाओ ओडिशा दर्शक मान भल पाइबा मालिक भल पाइबा एवं कमिटी बंधुंकर भल पाइबा दर्शक भल पाइबा सामने चली आशीर्वाद रही
ଗୌର ଦାସକୁ ଏମିତି ଆଶୀର୍ବାଦ ଥାଉ ଆଉ ଯେତେ ଦିନ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ କଳା ପରିବେଷଣ କରୁଛି ସେମିତି ଭଲ ପାଉଛି। ନାଇଁ ଢୋଲିଆ ନାଟକରେ ଆପଣଙ୍କର ବି ଚରିତ୍ର ଗୌର ମୋ ନାଁଟା ଦେଇଛନ୍ତି ଗୌର ଦାସ। ଆଚ୍ଛା ଏଠି ଜୋରନ୍ଦା ମେଳା ତ ସମୟ ନୁହଁ, ତଥାପି ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ। ଜୋରନ୍ଦା ଭଲ ଜାଗା, ଭଲ ଦର୍ଶକ, ଆଉ ଏଠି ବି କଳାକାରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ବହୁତ ମିଳୁଛି। କାହିଁକି ନା ଆଜି ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ନାଇଁ କଳାକାରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି ଜୋରନ୍ଦା ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ଅଧିବାସୀ ମାନଙ୍କୁ। ଏମିତି ଭଲ ପାଉଛୁ ଖାଲି ଆମକୁ ନୁହଁ, ସବୁ ଯାତ୍ରାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ଯାତ୍ରା ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ଏଠି ଆସିବ ଦେଖନ୍ତୁ, କଳାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, ଯାତ୍ରାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ। ଆମେ ବି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଡାକୁଛୁ, ଆପଣ ବି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଏମିତି ଆହୁରି ନାଁ କରନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ଆମ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତୁ, ପ୍ରତିଟି ଭଲ ବହି ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ନାଟକ ନେଇ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ଭଲ ଆଗକୁ। ନାଟକ ତ ଭଲ ହେବ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନାଟକ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ବି ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରୁଛି ଏବଂ ଏ ଗୌରବ ଦାସକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଯେତେ ଦିନ ଏ ଭବରଙ୍ଗ ଭୂମି ତଳେ ଅଛି, ମୁଁ ମର୍ତ୍ତ ମାଟିରେ ଅଛି, ସେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ସୁସ୍ଥରେ ରୁହେ, ଭଲରେ ରୁହେ, ଦିନକୁ ଚାଲିଯିବା। କେହି ରହିନାହିଁ ରହିବଟି ନାହିଁ ଭବରଙ୍ଗ ଭୂମି ତଳେ, ସର୍ବେ ନିଜ ନିଜ ଅଭିନୟ ସାରି ବାହୁଡ଼ିବେ କାଳ ତଳେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦିନେ ଅଭିନୟ ସାରି କାଳ ବଳେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବାହୁଡ଼ି ଯିବୁ। ଆମ ବାସ୍ତବ ଜୀବନ ଦୁନିଆର ଅଭିନୟ ସାରି ଫେରିଯିବୁ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ଶେଷର ଅନୁରୋଧ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ, ସାରା ଦେଶରେ ବାପା ମାଆଙ୍କ ପ୍ରତି ଅବହେଳା ଅଛି। କାହିଁକି? ବାପା ମା ସବୁବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ସେ ପୁଅ ହଉ, ବୋହୂ ହଉ, ଝିଅଟେ ହଉ, ମୋ କହିବା କଥା ସମସ୍ତେ, ତମେ ସୃଷ୍ଟି ଲୋକ, ତମେ ଆଜି ଚାକିରି କର, କଳାକାର ହୁଅ, ସ୍ପୋର୍ଟସମ୍ୟାନ୍ ହୁଅ, ଯାହା ବି ହୁଅ, ନେତା ହୁଅ, ସବୁ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁ। ବାପା ମା ଜନ୍ମ ଦେଇ ତମକୁ ମଣିଷ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କଥା ଥରେ ଚିନ୍ତା କର, ତାଙ୍କୁ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ପଠାନ୍ତୁ। ବାପା ମା ବୟସ ହେଇଗଲା ପରେ ତାଙ୍କ କଥା ମାନନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ସେବା କରନ୍ତୁ, ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ତମେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ରହିବ, ସୃଷ୍ଟି ଭଲ ରହିବ, ଦୁନିଆ ଭଲ ରହିବ। ଏଇଟା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଗୌର ଦାସର କଥା, ସମସ୍ତେ ଟିକେ ମନେ ରଖିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭାଇ ଢୋଲିଆ ନାଟକର ଗୋଟିଏ ସମାପ ଦର୍ଶକ ଆଲୋ ଏ ଜୁଲି, ତୁ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କଲୁ, ତୁ ଛଡ଼ା ଦୁନିଆରେ ମୁଁ ଆଉ କାହାକୁ ଆଣିନି। ତୁ ମୋ ଜୀବନ, ତୁ ମୋ ମରଣ, ତୁ ମୋ ନିଶ୍ୱାସ, ତୁ ମୋ ବିଶ୍ୱାସ। ଆଜି ତୋରି କଥାରେ ମୁଁ ଆଉ କାହାକୁ ଧରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆରେ ତୁ ମୋତେ କଥା ଦେ, କାଲି ଯେତେବେଳେ ତୋ ଅବିଶ୍ୱାସର ରାଗୁଡ଼ି ତୁ ମୁଣ୍ଡକୁ ଦର୍ଶନ କରିବ, ସେତେବେଳେ ସେ ବିଶ୍ୱର ଜାଳଟା ଯେମିତି ମୋତେ ସହିବାକୁ। ଆଲୋ ନୀରବ ହ ନା, ଆଲୋ ଜୁଲି, ନୀରବ ହ ନା। ଆଜି ତୋରି କଥାରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଅଧା ଭାଗ କରିଦେଉଛି। କାଲି ଯେତେବେଳେ ତୋ ସ୍ନେହ ମମତାରୁ କାଣିଚାଏ ଅଧା ହେବ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଠିଆ ହେଇଯିବୁ। ଏ ଗୌର ଦାସର ଜୁଇ ହଉ ଆଉ ସେ ଜୁଇକୁ ଦେଖି ସମସ୍ତେ କହିବ ମରିଗଲା ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଢୋଲ ବଜାଉଥିବା ଢୋଲିଆ ଗୌର ଦାସ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଜଲିଉଡର ଜୁନିୟର ବାବୁସାନ ଯାହାକି ସୌମ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଚଳିତ ବର୍ଷର ଜବରଦସ୍ତ ନାଟକ ଢୋଲିଆରେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ହେଉଛି ଜୋରନ୍ଦାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ, ଯାହାକି ଢୋଲିଆ ନାଟକ ଜବରଦସ୍ତ ହାଉସଫୁଲ୍ ଅଛି। ଆମ ପାଖରେ ସୌମ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ କହିବେ, ଆଜି କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଢୋଲିଆ ନାଟକ ନେଇକି ଆଜି ଜୋରନ୍ଦା ପଡ଼ିଛି? ନାଟକଟି ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି। ଖାଲି ମୁଁ କହିଦେଲେ ହେବନି, ଦର୍ଶକ ନାଟକ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ ସ୍ପେଶାଲି ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଜୋରନ୍ଦାରେ ଆଜି ପ୍ଲେ ହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଜୋରନ୍ଦା ଏକ ଐତିହାସିକ ଜାଗା। ଆଗରୁ ଅନେକ ନାଁ ଅଛି ଏ ଜୋରନ୍ଦାରେ। ଏ ମାଟିରେ ଆମ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଟିମ୍ ପାଦ ଦେଇ ବହୁତ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛି। ଆଉ ଦର୍ଶକ ହାଉସଫୁଲ୍ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ଦର୍ଶକ ଭରପୁର ଭାବେ ଅଛନ୍ତି, ଦର୍ଶକ ନାଟକକୁ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ବଡ଼ କଥା। ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ଯାହାକି ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିରେ ଆପଣ ଅଭିନୟ କରିସାରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଯାହାକି ଇନ୍ଦ୍ର ଭୁବନ, ଇନ୍ଦ୍ର ମହଲ, ସ୍ୱପ୍ନ ମହଲ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର, ସବୁଥିରେ ସ୍ୱପ୍ନ ମହଲ ସବୁଥିରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ ଡିଫରେନ୍ସ ଆପଣ ନୂଆ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଚଳିତ ବର୍ଷ, ଯାହାକି ଆପଣ କ'ଣ ରହିଛି କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ଆପଣ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରେକ୍ଟର? ଭଲ, ମାନେ କଳାର ମୟୂର ସିଂହାସନ ଆମର ଇଏ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ନାଟକ ଗୁଡ଼ିକ ହେଇଛି ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି, ଆଉ ସେଥିରେ ଭଲ ଚରିତ୍ର ମିଳିଛି, କିଛି ଖରାପ ନାହିଁ, ସବୁ ଠିକ୍ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଆଚ୍ଛା, ଏହାପରେ ଏମିତି ଏହାପରେ ନେକ୍ସଟ କାମ କେଉଁଠି ରହିଛି? ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଆମର ଅନୁଗୁଳ ପାଖରେ। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ପାରିଶ୍ରମିକ ମିଳୁଥିଲା ଚଳିତ ବର୍ଷ କିଛି ଡିଫରେନ୍ସ ରହିଛି, ଯାହାକି ପାରିଶ୍ରମିକ ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ପାଇଁ କଳାକାର ପାର୍ଟି ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତି। ଧର କଳାକାରର ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ପଇସା, ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି କାମ। ଯେଉଁ
जो 4 घंटा नाटक से जब साटिस्फैक्शन न मिला गोटे जगह वर्षे रहा गोटे वर्ष आमको जो चरित्र राइटर मैंने आसिक देवे से गोटे वर्ष धरा बंधा तो राइटर मैंने भाविया दरकार केमी चरित्र देवी गोटे कलाकार बच कि गोटे कलाकार को एत गुड़े टा मालिक आनी कहीं ए वर्ष परफॉर्मेंस पर आर वर्ष डिपेंड कर बर्तमान कलाकार राइटर मैंने आसुँच मैंने जमी ना से लिखिदे पलाऊँ सेमती चरित्र मन लिखि दौना जो 2-3 जन पर नाटक बेस करदे आउ जहाँ लिखिदे चलीगले कि या तर हवा द्वारा गोटे कलाकार तलू जाऊँ अरे पार्ट पढ़ले स्टार पार्ट न पढ़ले नॉन स्टार एमती भी आगुरी अनेक कलाकार मैंने विषय कहपर शत्रु होती हाथ जोड़ी भूल मागी जड़े कहीं कहूँ जीव जड़े कम जो ठीक ठाक कर कहूँ जीव कहीं मो कम मुझे ठीक से गाड़ी चले जो गाड़ी ठीक चल पहुँचे देवी मुझे कहीं कहूँ या पूर्व आप राजधानी अपेरा राजधानी अपेरा आउ विश्व दरबार केते डिफरेंट देखुछन आपन कैरेक्टर लेकिरी केते भल राजधानी किसी कथा नुहे राजधानी मेन हूँ परिचालना जदिव टे पार्ट भल मिलता चरित्र भल पड़ा निजी एस्टाब्लीश भल एटी कि सेमती पार्ट से लेवल मिलिया कथा देखिए आगे कौन हो ठीक है धन्यवाद ढेंकानाल महिमा गांधी जोरंदारू बापिन कुमार साहू ना ओडिशा न्यूज लेटेस्ट न्यूज अपडेट पाई www.naodisha.com को लॉगिन करंतु।